केते बढ़िया पाटली पाटटे अछि वन पीस पूरा प्योर पाट बागीर अछि पाटली पाट देखि दिबे लेकिन ई लेवल रो पाटली पाट देखुन आपण केनसी वीडियो रे देखि दिबे फर्स्ट टाइम देखुन इटा पाटली पाट एटा पाटली पाट 5000 टका चलो देखुन कितना प्रकार अछि एटा तार ब्लाउज अछि आ एटा खुचरे आसबा कलर कॉम्बिनेशन पूरा दी बेस्ट हीरोइन कलेक्शन अछि देखुन बहुत बढ़िया लागबा पिनला पर पाटली पाट भी देखुन केन लेवल रो मिलुची सांची में हैंडलूम एटा उते देखमा नवकुटी नवा कलर रे हां न्यू कलर रे देखुन आचल 10500 रेट बहुत ही बढ़िया देखुन जेन गोल्डन शाइनिंग आउची देखुन प्योर पाट लेखा लागु देखुन 10500 टका रे जे भी नेबे बहुत ही बढ़िया पोसावा ताको बहुत ही बढ़िया लाग पूरा बॉडी सारा सफ्टा अछि देखुन केते सुंदर जी देखुन एटा नानी जेना क्वेश्चन फोटोजेनिक साड़ी ये देखुन एटा होचे तार आंचल भी सफ्टा हीरोइन कलेक्शन छोट छोट सफ्टा बहुत सुंदर लागबा पिनला पर बहुत ही बढ़िया लागु देखुन अपन नहीं परबे कलेक्शन एटा आसबा 22 होचे 11500 मात्र 11500 रे स्टार बॉर्डर अछि देखुन टेराकोटा रो चक्र डिजाइन अछि आंचल साड़ी रो फिनिशिंग देखुन 11500 रे जदी ई लेवल साड़ी मिलवाल बाबू सांची मेहर हैंडलूम रे सब बेले ही नवा कलेक्शन एक्सक्लूसिव ब्लाउज पीस वार को छला पसंद लागियो देखुन एटा देखुन और कलर आज आंचल देखुन बिना आंचल थोरे हम रील्स बनेलु बिना आंचल वाला बहुत ही वायरल हितला एटा होचे ता ब्लाउज पीस एटा देखुन पूरा बॉडी देखुन सबको जोहार और फिर तोरे स्वागत हमर मुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंच गेल सांची मेर हैंडलूम संबलपुर के पाटो साड़ी रा स्पेशलिस्ट आ तांको नो आजिका देखमा यूनिक न्यू कलेक्शन आसीत बा जेंडा कि आपन में देखि बहुत ही पसंद करबे पूरा नवा और खास कलेक्शन आ आज रो स्पेशल वीडियो रे पूरा जेन वैरायटी वाला कलेक्शन देखमा आपन में जेना डिमांड करतले से हिसाब रो कलेक्शन रहबा तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस से मिलू छे सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना करी आरंभ करू लास्ट तक दो चैनल के जिन मन पहला करे चल YouTube रे सब्सक्राइब और Facebook पेज रे फॉलो करू तो जाओ बिना स्टार्ट करवा देखमा आज रो स्पेशल कलेक्शन एतरे स्वागत जोहार जेमा समले आ रेमुंडा विलेज रो सबु दर्शक मन के सांची मेहराड वेलकम अछि आज भी देखमा पूरा लेटेस्ट न्यू डिजाइन रे आज ने ट्रेंडिंग कलेक्शन मोस्ट डिमांडिंग कलेक्शन सब आज रो वीडियो पूरा डिजाइनर अछि कलर कॉम्बिनेशन नुआ आसबा सेल्फ रे भी आसबा टिश्यू भी नुआ अछि सब प्रकार वैरायटी कलेक्शन के किछि देखमा तो एड्रेस ता केन जगह फिर एड्रेस ता होचे एटा संबलपुर रो सल्लाकानी छक सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे ही अछि आपन आसी विजिट कर नै परबे या ऑनलाइन भी नै परबे ऑनलाइन रो भी सुविधा अछि आपन माने जेंसी साडी पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करबे तांका नंबर फोटो पठे कर एड्रेस पेमेंट करी ऑनलाइन ऑर्डर करि परबे तो जाओ बिना रेडी स्टार्ट कमा देखमा आज रो स्पेशल कलेक्शन तो पहला किना देखमा पहला हमें आज का बाप्तारू स्टार्ट कर बाप्तारू ही आरंभ करना एटा देखमा बाप्ता रे मोहुल बेटा अछि 8500 टका मात्र 8500 टका देखुन बाप्ता रे मोहुल बेटा केते सुंदर दिचे देखुन माछो धड़ी रचे पूरा प्योर पाटा पिंधा लेखे लागबा पिनते बेबरे एटा आसबा पिंक कलर रे 7500 टका देखुन मात्र 7500 टका देखुन चौड़ा धड़ी रचे देखुन आंचल एटा होचे तार आंचल एटा होचे तार पूरा बॉडी देखुन मात्र 7500 टका रे आपन माने सुंदर पीसटे नै परबे आपन माने देखुन सांची मेरे हैंडलूम संबलपुर रो एटा भी आसबा 7500 चौड़ा बॉर्डर रे अछि पैरट कलर पैरट ग्रीन रे अछि हां पैरट ग्रीन रे अछि एटा देखुन आंचल एटा होचे तार आंचल एटा होचे ता पूरा बॉडी रे देखुन बहुत ही सुंदर अछि बहुत ही बढ़िया लागु देखुन आपन नै परबे तापर देखमा एटा आसबा 8000 टका टेराकोटा डिजाइन अछि आ इथरे ब्लाउज वर्क मिले जबा ए देखुन आंचल ब्लाउज पीस वर्क देखुन बहुत ही बढ़िया अछि ब्लाउज पीस वर्क हेगरी आ पूरा बॉडी रे देखुन किछिंदा प्रकार रे लागबा देखुन आपन नेबेले बहुत ही ब्राइट कलर आउची देखुन रेड भी बहुत ही बढ़िया सस्ता अछि आपन नै परबे जहां पसंद लागुचे 6700 टका मात्र 6700 टका देखुन केते बढ़िया देखुन बाप्ता पाटो 6700 रेड मात्र 6700 देखुन डबल बॉर्डर रे अछि एटा देखमा गुटे नवा डिजाइन रे आइछे बॉर्डर देखुन स्टार बॉर्डर रे अछि 8000 टका पड़बा कोणार्क चक्र डिजाइन रे अछि देखुन मात्र 8000 टका देखुन केते बढ़िया कलर रो एटा होचे तार आंचल एटा ब्लाउज पीस फिर वर्क अछि सेल्फ रे आसबा आ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागै सेल्फ कलर रो डिमांड यानी बहुत ही अछि आ आपन माने भी देखुन इन सुंदर एटा देखला कॉटन रे पॉलिस्टर जेंटा कि इजी वाश हेसी एटा होचे कॉटन रे प्योर पाटो देख आ इतार प्राइस ता आसबा 11500
11,500 দেখুন কটন ডবল রে বর্ডর রে আছে পিওর পাটর ডবল বর্ডর। এটা দেখুন এটা আঁচল, হচ্ছে তার আঁচল, এটা ব্লাউজ পিস, এটা এটা দেখুন হচ্ছে তার পুরা body। বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর আছে দেখুন পুরা পিওর পাটা লেখা লাগবা পিন্ধিবে বেলে। এটা আসবা 11,000। 11,000 টাকা মাত্র। এনিমল আউ টেরাকোটা ডিজাইন মিক্স ହେଇକିରି আছে। হুম এটা ସବୁ পিওর বাপ্তা দেখা হচ্ছে। আচ্ছা ব্লাউজ পিস পিওর বাপ্তারে পিনলা পরে দেখুন কিছু না প্রকার লাগবা ম্যাট স্কাই কলর আছে। আর নানি যেন তো যেন পিনি যা এটা পিওর বাপ্তা এটা বাপ্তা है বাপ্তা। পলিস্টার বাপ্তা है। যেন দেখেই দেয় হ্যান যেন 7,000 8,000 রেঞ্জ রে হেন্দা হি লাগবা দেখুন সেলফ কলর আছে আপন মানে এক্সাক্ট বি সেম কলর বি নেই পারবে। আর এটা হচ্ছে 11,500। মাত্র 11,500 রে স্টার বর্ডর আছে। স্টার বর্ডর আছে দেখুন টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে এটা আঁচল হচ্ছে আঁচল। শাড়ির ফিনিশিং টিকে দেখুন 11,500 রে যদি ই লেভেল শাড়ি মিলবাল ভাবুন সাঞ্চি মেহের হ্যান্ডলুম রে সবু বেলে হি নয়া নয়া কালেকশন এক্সক্লুসিভ কালেকশন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে। তারপরে দেখমা এবে দেখমা গোটে নয়া বর্ডর স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে। ব্লু কলর কম্বিনেশন হেভি ওয়ার্ক আছে। বহুত ফিনিশিং আছে 11,500। মাত্র 11,500 রে এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কালেকশন। তারপরে এটা হচ্ছে হাতি সবারি। এটা আসবা 12,000 টাকা। 12,000 টাকা দেখুন হাতি সওয়ারি আর মাছ ধরি আছে এটা আর মাছ ধরি এটার একটা ফুল অলগ টিস্যু হিসাব। আইছি পিওর পাট भी আইছি। এটা বাপ্তা পাটরে আইছি। বাপ্তা পাটরে আছে দেখুন পিওর বাপ্তা পাটরে দেখুন আপন মানে নেই পারবে। তারপরে আজি পাট কালেকশন স্টার্ট করমা পাটলিরু। পাটলিরু হি আরম্ভ করবা পাটলিরু আরম্ভ যেটা করমা। স্টার্টিং রেঞ্জ। হ্যাঁ এটা আসবা 5,000 টাকা। কেতে বড় ডিজাইন আছে দেখুন 5,000 টাকা দেখুন কেড়ে বড় ডিজাইন র পাটলি পাট শাড়ি। এটা হচ্ছে তার আঁচল, আঁচল এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন body। সব নয়া গোটে আমি খুলিকিরি দেখেই দমা পাটলি পাট কেনতা থিসি বসি ধরতো। এটা রহলা আঁচল আউ ইয়াডে রহবা ডিজাইনটা পাটলি রে না কুচর যেন পড়ছিটা। হ্যাঁ নাই নাই এটা শোল্ডর রে আসবা আর খুচরে প্লেন আসবা। খুচরে প্লেন আসবা দেখুন এটা কহ যাচ্ছে পাটলি পাট ব্লাউজ এটা আসবা আর এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ। ব্লাউজ পিসটা দেখুন কি চিন্তা হিসাবে আছে কম কাম হেইতিবার লাগি তার রেট भी কম কম রয়েছে এটা পাটলি পাট আপন নেই পারবে সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম রে দেখুন এটা মাত্র 5,000 টাকার দেখুন। এটা গোটে ডিজাইনর পাটলি পাট আছে 5,000 এটা भी আসবা। তার ডিজাইনটা সবু এন্তা रहबा। ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଦେଲି ଏଇଟା ବି ଆସିବା 5,500। 5,500 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଆସିବା 4,500। 4,500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে দেখুন 4,500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେଇ পারবে। এটা আসবা 5,000 মাত্র 5,000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ଆପଣ ନେଇ পারবে সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু। এটা দেখুন কোଣାର୍କ চক্ରରେ 5,000 ଟଙ୍କା। মাত্র 5,000 ଟଙ୍କା দেখুন কোଣାର୍କ চক্রওয়ালা পাটলি পাটর भी দেখুন জেন কোয়ালিটি খুঁজবে দেখুন সব তারপরে দেখুন কেতে বঢ়িয়া পাটলি পাটଟେ ଅଛି ওয়ান পিস পুরা পিওর পাট বাগির ଅଛି। পাটলি পাট দেখি দিবে লেকিন ই লেভেল পাটলি পাট দেখুন আপনারা কেনসি ভিডিও রে না দেখি দিবে এটা ফার্স্ট টাইম দেখুন এটা পাটলি পাট এটা এটা পাটলি পাট 5,000 টଙ୍କା আসবা। আচ্ছা দেখুন কিনা প্রকার আছে এটা তার ব্লাউজ আছে আর এটা খুচরে আসবা। কলর কম্বিনেশন পুরা দি বেস্ট হিরোইন কলেকশন আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা পিনলা পরে। পাটলি পাটর भी দেখুন কেন লেভেল মিলুছি সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম রে দেখুন যেটা ভাবি भी নেতিবে এন্ডা কালেকশন দেখুন সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম রে সব আসি গলা ন। এটা भी আসবা এলিফ্যান্ট ডিজাইন রে আছে ব্ল্যাক রে 5,000 টଙ୍କା আসবা। এটা মাত্র 5,000 টଙ୍କା দেখুন এলিফ্যান্ট ডিজাইন র পাটলি পাট। তারপরে এবে দেখমা ফুল বডি বান্ধ ডিজাইন 9,300 টଙ୍କା আসবা। মাত্র 9,300 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে। এটা হচ্ছে তার আঁচল, আচ্ছা এটা হচ্ছে তার বডিটা। বডিটা দেখুন আপন মানে জেন শাড়ি भी পছন্দ হলো টিকে জলদি বুকিং করবেন এত ভিডিও এটা भी ছাড়লা আসবা মাত্র কি জলদি 9,300। 9,300 এটা মিক্স পাটনে আও এটা আসবা 8,200 টଙ୍କା। 8,200 টঙ্কা দেখুন না থান ডিজাইন আছে মিক্স পাট। এটা হচ্ছে তার আঁচল, আঁচল
এটা ব্লাউজ আসবা বর্ডর লেস আছে पूरा बॉडी এটা হচ্ছে তার বডি बॉडी देखो बहुत बढ़िया लाଗୁଛି देखो এটা তার ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଅଛି 8300 ଟଙ୍କା ଆସିବ मात्र 8300 टंका रे देखो आपण नहीं पारबे आपण जेंसी रे पसंद करजन ठीक जल्दी जल्दी बुकिंग करबे सांची में हैंडलूम रो एंता वीडियो छाड़ला मात्र के घंटे 2 घंटा रे प्राय सब वायरल डिजाइन सोल्ड आउट हो जासी এটা তার 3-4টা কলর আছে তারপরে এবে ফুল বডি ওয়ার্ক वाला দেখমা যেটা কি এটা আসবা কোণার্ক ডিজাইন আছে 11000 টাকা আস মাত্র 11000 টাকা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল এটা হচ্ছে তার पूरा बॉडी रे देखुन केते बढ़िया दिचे देखुन मिक्स पाटर देखुन सुंदर कले तापर देखमा एबे देखुन दांडिया रे मिक्स पाट अछि जेंटा की आसवा एटा 10700 टका 10700 टका देखुन डांडिया रे एरा आंचल एटा प्योर पाट रे ऐसी सफ्टा डिजाइन अछि प्योर पाट रे सफ्टा डिजाइन डांडिया रो देखुन एटा कोणार्क रो आगुटे कलर अछि एटा आसवा 10500 टका कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र 10500 टका एरा आंचल आओ बॉडी एटा होचे तार बॉडी पूरा बॉडी देखुन मिक्स पाटर भी देखुन केते सारा वैरायटी आपन को वीडियो रे स्पीड रे देखे दउछु आपन दुकान के बेला आपन मन पसंद कलेक्शन आपन को चॉइस से देख पर एटा उटे देखमा नवकुठी नवा कलर रे हां न्यू कलर रे देखुन आंचल 10500 रेट बहुत ही बढ़िया देखुन जेन गोल्डन शाइनिंग आउची देखुन प्योर पाटा लेखा लागुची देखुन 10500 टका रे जे भी नेबे बहुत ही बढ़िया पोसावा ताको बहुत ही बढ़िया लागवा बेटा देखुन एटा देखुन आसबा 11500 पूरा धड़ी सप्ताह वाला 11500 टका देखुन केते इटा भी केते सुंदर दिसु साडीटा मिक्स पाटा हेले भी एटा देखुन आंचलटा भी बहुत सुंदर अछि आ बॉडी देखुन केते गॉर्जियस कलेक्शन देखुन आपण माने सुंदर सुंदर कलेक्शन तारपरे एबे स्टार्ट ही होला प्योर पाटा कलेक्शन जेने कि देखुन लेटेस्ट नोआ आसीतबार प्योर पाटा एटा देखुन नर्तकी पैटर्न रे अछि 17000 आसबा 17000 देखुन डुअल शाइनिंग कलर रे अछि एटा आंचल आ बॉडी देखुन नर्तकी पैटर्न रे अछि केते बढ़िया लागु जे देखुन तापर देखमा एटा उडे देखुन एटा आसबा 17500 टंका देखुन आमे इंदा साडी कम बॉर्डर अछि पीच रे मेरून कलर रो बॉर्डर अछि पीच कलर रील्स टे भी छाडी तनु आपण मा देखि दिबे एटा देखुन किछि इंदा प्रकार लागु छे आपण मा देखुन नै पारबे एटा धड़ी कम थाई करी प्योर पाटर देखुन केंदा केंदा कलेक्शन एटा डिजाइनर देखमा 19000 टका आसबा 19000 टका रे देखुन आपण नै पारबे मयूर पॉइंट डिजाइन अछि देखले आचल ऑरेंज रे ब्लैक कॉम्बिनेशन आ बॉडी देखो ऑरेंज रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रो देखुन आपण नै पारबे प्योर पाटो तापर देखमा गुडी यूनिक धड़ी रे अछि देखो यूनिक धड़ी रे अछि 19000 टका आसबा देखन केना लागु छी जे लक्ष्मी पाद डिजाइन एटा होचे आंचल हमगा आंचल अछि आ बॉडी देखो लक्ष्मी पाद डिजाइन अछि देखुन धड़ीटा कि छिंदा प्रकार लागु देखुन आपण नै पारबे एंदा कलेक्शन सांची मेर हैंडलूम रे सब बेले ही आपण माने अवेलेबल देखबा ले पाबे वायरल कलेक्शन तापर देखमा एटा आसबा बॉर्डर डिजाइन रे 21000 टका आसबा पाई धड़ी रे अछि 21000 टका रे सी ग्रीन रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन आचल आ बॉडी रे देखुन केते गॉर्जियस लागि देखुन तापर देखमा रानी कलर रे तारपरे एटा रानी कलर रे लहरी सफ्टा डिजाइन अछि ब्लू धड़ी आचल लहरी सफ्टा रे अछि एटा आसबा 21500 एटा देखुन आचल आउ तार ब्लाउज टा भी आसी जिवा 21500 टका रे देखुन आपण माने नै पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रे बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कलेक्शन देखुन तांगरी दुकान के आसी आपण माने देखबा ले पाबे आ आजि का टिके नय सासु दुवा आपण माने बहुत जल्दी चेंज एटा देखमा लिली फूल रे अछि इधर प्राइस आसबा एटा आसी जिवा 19000 टका 19000 टका एटा होचे आंचल एटा तार ब्लाउज रंग भरा काम नीचे ब्लैक रे देखुन किछिंदा प्रकार देस देखुन लिली फूल एटा देखमा स्टार बॉर्डर रे अछि इधर प्राइस टा हिडन अछि डबल बॉर्डर स्टार बॉर्डर देखले आंचल आ
বডি এটার প্রাইস ফোন করে পচরাবে কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন পিওর পাটর भी দেখুন স্টার বর্ডর वाला সুন্দর এটা দেখুন হুম কোଣାର୍କ ডিজাইন রে পুরা নিউ ভার্সন আছে হুম 22500 টাকা আসলো 22500 টাকা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচল হুম এথারে ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পুরা বডি দেখুন 22500 টাকার দেখুন আপনি নেই পারবে লেটেস্ট আপডেটেড প্যাটার্ন র তারপরে দেখুন এটা উঠে দেখমা বহুত বড় ডিজাইন রে ময়ূর ডিজাইন আছে হুম এটা আসবা 22500 টাকা ये देखो ना चल अब बॉडी सी ग्रीन रे रेड कलर कॉम्बिनेशन আছে नवा नवा डिजाइन देखो बड़ बड़ डिजाइन देखो सब लेटेस्ट कलेक्शन आसी जाई जे सांची में हैंडलूम संबलपुर रे এই कलेक्शन এটা আসবা 20500 টাকা ব্লু রে রেড কলর কম্বিনেশন 20500 রে দেখুন আপনারা ইউনিক শাড়ি আছে দেখো না চল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা দেখুন পুরা বডি দেখো বহুত হি বঢ়িয়া লাগে দেখুন সুন্দর লাগে কলেকশন তারপরে দেখমা তারপরে এটা দেখমা ডুয়েল ব্লাউজ র কালেকশন আছে যেটা কি এটা বহুত রেয়ার আছে নানি যেটা কোশ্চেন পয়সা वसूल শাড়ি পয়সা वसूल শাড়ি এটা হচ্ছে তার আঁচল চল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला গুড়ে দেখুন প্লেন ব্লাউজ পিস वाला গুটে দুইটা ব্লাউজ মিলি যাবে দুইটা ব্লাউজ পিস পাইবে আর বডি দেখুন মেহেন্দি ধরি আঁচল রে আছে কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন ডুয়েল ব্লাউজ পিস वाला পিওর পাটা শাড়ি দেখুন সব লেটেস্ট কালেকশন এটা ব্ল্যাক উপরে আছে এটা ব্ল্যাক রে দেখুন ধরি কম আছে দেখুন কেননা ডিজাইন প্যাটার্ন মানে দেখুন সব নো অপারেটেড মডেল এটা গোটা আঁচল আছে আঁচল আর এটা পুরা হচ্ছে তার বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া সুন্দর দিশুছে এটা দেখমা গোটে পিচ কলর রে আছে সেলফ কালার পিচ কালার রে দেখুন এটা আসবা 20000 টাকা 20000 দেখুন হুম ঘরর ডিজাইন আছে তার আঁচল দেখুন আঁচল দেখুন কেডে ময়ূর থাইগরি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন এই টাইপ র ডিজাইন মানে এখানে ট্রেন্ডিং রয়েছে আর বহুত হি পছন্দ করছেন সমস্তে আর আপন মানে যদি যাহু পছন্দ হয় জলদি হি বুকিং করুন এটা হচ্ছে 5 কোটি ডিজাইন ব্লু রে আছে হুম মেরুন ধরি আঁচল 22500 টাকা আসবা হুম এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল আর পুরা এটা হচ্ছে তার পুরা বডি বডিটা 5 কোটি আর টেরাকোটা চক্র ডিজাইন আছে দেখুন 22000 ডান্ডিয়া রে আমি মিক্স দেখিতিলা হুম এটা ডান্ডিয়া প্যাটার্ন রে আছে কোଣାର୍କ ডিজাইন হুম সবটা এটা আসবা 21500 টাকা এটা भी দেখুন পিওর পাটরা সব রয়্যাল কালেকশন মানে দেখুন 21500 টাকার দেখুন আপন মানে নেই পারবে বহুত হি সুন্দর লাগছে কালেকশন মানে দেখুন আজর এটা উঠে দেখমা ইউনিক কালেকশন 22500 পুরা নোয়া করে আসিবা দেখুন এতে বঢ়িয়া এটা কালেকশন হচ্ছে তার আঁচল চল 22500 টাকারে আপন নেই পারবে বহুত হি সুন্দর লাগছে বহুত হি বঢ়িয়া খাস লাগছে দেখবা তারপরে পেরে পেরে মডেল রয়েছে পেরে পেরে মডেল আছে এটা আসবা 21500 টাকা হুম 21500 টাকার দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আচ্ছা এটা আর হচ্ছে এটা হচ্ছে পুরা বডি বডিটা। দেখুন এতে সুন্দর লাগে দেখুন পেরে পেরে মডেল রে এটা দেখমা গোটে মাছ ডিজাইন হুম নিউ কলর রে আছে হুম ব্লু রে আর্থ কলর আছে কলর দেখুন পুরা নোয়া হি লাগছে দেখুন এই কলর মানে ফার্স্ট টাইম হি আপন মানে দেখবা আঁচল भी নোয়া আছে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রে দেখুন আচ্ছা আর বডি দেখুন মাছ ডিজাইন রে দেখুন কলর ঠিক দেখুন শাড়ির আর টিকে পছন্দ লাগছে এটা কলর মানে এটা भी দেখুন তারপরে এটা দেখমা বর্ডারলেস আছে হুম সব অড অড কলর মানে দেখুন ইউনিক ইউনিক কলর মানে দেখুন ডিজাইনার মডেল সেলিব্রিটি মানে ইন দ্য টাইপ অফ কালেকশন এটা বহুত হি হচ্ছে তার পছন্দ আঁচল আচ্ছা ব্লাউজটা ভিতরে আছে এটা আসবা তার ব্লাউজ ব্লাউজ চেস্ট বোর্ড সফটওয়্যার আছে এটা আসবা তার শোল্ডার বডি দেখুন কেটে বড় সফটটা থেকে দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আপনারা দেখবার লাগি পাবে ये पूरा बॉडी सारा सफ्टा আছে সফটটা আছে দেখুন কেতে সুন্দর দিছি দেখুন এটা নানি যেটা কোয়েশ্চন ফটোজেনিক শাড়ি ফটোজেনিক শাড়ি এ দেখুন এটা আচ্ছা হচ্ছে তার আঁচল চলে भी সফটটা হিরোইন কালেকশন ছোট ছোট সফটটা बहुत सुंदर লাগবা পিনলা পরে বহুত হি বঢ়িয়া লাগছে দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন এটা আসবা 22000 টাকা 22000 22000 দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখুন আঁচল রে भी সফটা আসবা ও ব্লাউজ ই বডি রে भी সফটা আসবা এবে স্টার্ট হলা হাফ টিস্যু কালেকশন ऑरेंज रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन अछि হুম
इतार प्राइस आसबा 18500। 18500 टंका देखुन आंचल आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लगे देखुन 18500 टंका देखुन आपण नहीं पारबे सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर रो एटा आसबा सी ग्रीन रे ब्लू 19500। 19500 टंका ब्लू धड़ी आंचल अच्छे केते बढ़िया लगे देखुन हाफ टी शर्ट कलेक्शन भीड़ बहुत ही गले ना सेतिले बेले हमें देखुन स्पीड रे देखे दोछु आपण में नवा नवा कलेक्शन दबाली चाहछन विजिट करो न्यू कलर कॉम्बिनेशन रे छै 22500 टका आसबा 22500 टंका रे देखुन एटा होचे तार आंचल आंचल एटा होचे तार पूरा बॉडी रे देखुन बॉडीटा 22500 रे देखुन आपण नहीं पारबे हाफ टी शर्ट देखुन स्पेशल कलेक्शन एटा आसबा 21000 टका अन्नदाता अन्नदाता रो भी यानी क्रेज बहुत ही होचे एटा होचे पिंक कलर आंचल रानी रे ब्लू अच्छे नुआ जे देखुन रानी रे ब्लू आ एटा स्टॉक ही न रहबार जहा के दरकार टिके जल्दी ही बुकिंग करूँ अन्नदाता हाफ टिश्यू एटा आसबा 20500 हाफ टिश्यू मिली जाउची बहुत जगह रे 20500 रे प्योर पाटो आसुची लेकिन ई जगह में देखुन हाफ टिश्यू मिली जाउची देखुन रामा ग्रीन रे पिंक कलर रो बॉर्डर केते बढ़िया लागी देखुन कलर कॉम्बिनेशन आपण माने नहीं परबे तापर देखमा बहुत ही बढ़िया कलेक्शन देखुन तार पर देखमा এটা দেখুন আঁচল आंचल মেরুন রে আর্থ কলর আছে आ बॉडी देखुन এটা হচ্ছে তার বডি पूरा बॉडी देखुन केते गॉर्जियस लागी देखुन कलेक्शन ता आपण माने नहीं पारबे তারপরে এবে দেখমা কোণার্ক প্যাটার্ন রে कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन रे পার্পল আছে কলর এটা হচ্ছে তার বডি এই আঁচলটা आ पूरा এটা बॉडी হচ্ছে তার देखुन कलर নিউ কলর রে আছে न्यू कलर रे केते गॉर्जियस दिसছে দেখুন कलर आजरा শাড়ি মানে দেখুন যেটা দেখবে সেটা পছন্দ লাগবে দেখুন এটা দেখুন এটা और দেখুন कलर आजरा आंचल देखुन আঁচল দেখুন बिना आंचल थरे हमें रील्स रे बने दिलु बिना आंचल वाला बहुत ही वायरल हेतिला এটা হচ্ছে তার ब्लाउज पीस ব্লাউজ পিস এটা দেখুন पूरा बॉडी देखुन केते बढ़िया दिसছে দেখুন আপন মানে नहीं পারবে তারপর দেখমা এটা দেখমা গোটে নিউ কলর রে আছে বিস্কুট কলর রে আছে এটা আসবা 21500 21500 টাকা এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা দেখুন পুরা বডি রে দেখুন আপন नहीं পারবে बहुत ही ব্ল্যাক রে सुंदर দেখুন গোটে লেটেস্ট ডিজাইন আছে लेटेस्ट डिजाइन रो देखुन এটা আসবা 24000 টাকা 24000 দেখুন 24000 টাকা রে আপন नहीं পারবে এটা হচ্ছে আঁচল আজি যাহা भी कलेक्शन देखा होची सब न्यू कलेक्शन আছে पहला तो रही तार में वीडियो रे आउची हां एना ना कलेक्शन এটা আসবা দেখুন কোণার্ক চক্র রে आ जदी भी सांची में हैंडलूम 27000 টাকা 27000 फुल टिश्यू ফুল টিস্যু আর তার আঁচল এটা দেখলে এতে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी আসবা ब्लाउज पीस আর তার বর্ডার भी ডিজাইনার আসবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ডিজাইনার বর্ডার থেকে দেখুন ফুল টিস্যু দেখুন যেটা হাইলি ডিমান্ডিং কলেকশন আপন মানে এটা नहीं পারবে सांची में हैंडलूम संबलपुर रे তারপর দেখমা এটা দেখুন আম্বুয়া এই সরি গজপরি ডিজাইন রে আছে 30000 টাকা আসবা 30000 টাকা দেখুন গজপরি ডিজাইন র ফুল টিস্যু এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা হচ্ছে দেখুন তার পুরা বডি রে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আপন এটা नहीं পারবে গজপরি ডিজাইন র ফুল টিস্যু এটা হচ্ছে সেলফ রে আছে ওটা ফুল টিস্যু শ্রীযন্ত্র আঁচল দেখুন শ্রীযন্ত্র এটা হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড শাড়ি অ্যাওয়ার্ড উইনিং শাড়ি যেটা কি শ্রীযন্ত্র রে শ্রীযন্ত্র আঁচল হি রইছি তার বডি দেখুন জলি জলি দেখা যাচ্ছে সব লেটেস্ট কালেকশন হি আপন মানে এটা আজি কোণার্কর বহুত ভ্যারাইটি দেখাইছে ইতার ধরে দেখমা দেখুন এটা भी লেটেস্ট ডিজাইন আছে ইতার আঁচল দেখুন হাতি সওয়ারি এটা হচ্ছে তার বডিটা
লম্বরা কাম হইছে তার প্রাইসটা হিডেন রহ ফোন করে পছতে পারবে তারপরে দেখমা বক্স নর্তকি প্যাটার্ন রে ফুল টিস্যু এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক भी मिली जबा सी ग्रीन रे रेड कलर कॉम्बिनेशन ଅଛି তার পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিশুଛି দেখুন আপন নেই পারবে তারপরে এবে দেখুন এটা ଗୋଟେ নিউ কলর রে আইছে লাইট কলর রে ধড়ি সবটা আঁচল দেখমা আজর আঁচল মানে সব হেভি হেভি रहबा सब डिफरेंट डिफरेंट ব্লাউজটা সবটারে আসবা এটা হচ্ছে তার বডিটা পুরা বডিটা দেখুন তারপর দেখমা এটা দেখমা বহুত বড় কোণার্ক চক্র ডিজাইন এটার भी আঁচল দেখুন আঁচল দেখুন বিনা আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা দেখুন পুরা বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন তারপরে আজির লাস্ট কালেকশন তে দেখমা কেতে বড় ডিজাইন তে নর্তকি প্যাটার্ন রে আছে মেজেন্টা রে কফি কালার আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে पूरा बॉडी देखुन आपण में देखुन एंदा लेटेस्ट कलेक्शन सांची मेरे हैंडलूम रे सब वेले ही देखबाले पेबे आपण में ई जहाजा सारी पसंद लाला जेंसी भीतर जेंसीटा आपण स्क्रीनशॉट करून ऊपर दिया तो व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट देकि आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे या आपण माने विजिट करून सांची मेरे हैंडलूम संबलपुर की जिंदगी अछि एड्रेस सेंट जॉन स्कूल पाखे ही अछि सरलाकनी छगरे अछि आ जदी भी कोनसी प्रकार डाउट रहबा तांको नंबर कॉल करबे बुझी पारबे तो नथिला आजर वीडियो आपण केदा लाला कमेंट रे कोन भला लाइक करून शेयर करून चैनल के पला तर सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले